alors ne balma na kuma seko tumara les politologues de pionniers quoi ah nous sommes jali mbasa ko bonne nouvelle de bi balmao ah bonne nouvelle bi de awa amena conseil fana di anga SE nyamogo ba Mali sécurité d'état nyamogo ba notre ko modi bokone amena conseil da ale faramba balmao bonne nouvelle est jumay et procureur Kasoge de kumana bi procureur Kasoge ko comme mogo Mali war chouin ay vidéo partager dien be ka soro comme mogo Mali war chouin koni bolla ka bo Mali kono iga wara be soro yoro la wo iga compte wo iga so wo i bolo ma fen wo hali ka taxi hali ka wotro hali ka fali nu be se ka ta iga sokono uba ta iga sokono ka boy to la ka bla Mali gouvernement to la ou be Mali gouvernement be iga so firi i war mu chouin mogo site do kaso la blen ki Mali wara chouin ka tla ki bla fu fala ki la mogo faso na folo chouin Mali na folo chouin ni dona kaso la i a débat be don folo ki wara chouin folo i ka so be saisi ni villa bibolo be saisi ni état bibolo o be saisi o sharia kura de voter assisa non ambe siente mogo fo u ka bara tabolo la ambe Mali justice mogo fana fo u ka bara tabolo la ambe asimi fana fo ka bara tabolo la ko Mali justice ko mogo Mali na folo chouin i ka so de be fere ka do aw dafe ou be Mali ki tanayi ni ka war soro la ni Mali bolo be se ka daga dien yoro mandat d'arrêt be daika awa i ka nafolo be takata bla Mali kesu la chouini bana pew ala ka baraka do Kasoge la procureur Kasoge ala ka baraka do ila mbalimaw o bonne nouvelle folo yi bonne nouvelle fana munye panique au village mbalimaw panique au village o jume yaninga do orola awni ne anga janga procureur Kasoge kuma kana na ayre be ka mu fo de aya hakato sharia kura mu ye faso nafolo chien donc sharia kura be justice mo yamaria ou se ku ka bien saisi kabini enquête préliminaire watila donc misalla na tigi million keme d'état donc al ni o million keme yi masoro abolo maintenant ni fendo soro la aka patrimoine kono min valeur bobo sharia be yamaria di o fin ka saisi hal na ma soro chouini srafe donc o ba to voilà donc o ba ande me kosobe barayna o ba to faso be seka aka fin o récupérer parce que mo chama be folo o be faso na folo chien o be donc kasola o be seki ka bo o be no ka patrimoine soro intact foi ma saisi ala et puis ou betlaka yangani au fermier mais bibina ni ko ni yata dron sharia ba minila al fem mi kumbi bulu kasoro tieni make au fem fana be sekana au fana be sekana donc c'est pour dire que texte pour minutara texte do munu bena ande me kosobe yorubu kelella ah balma kuma flesale sixi barabla aya odaga sinoko koy Mali justice kura e baradam ne koy Mali kura de beka jo vive Assimi Goïta vive Choguel Maïga vive la jeunesse malienne vive tous les Maliens à bas les voleurs en balma on ni sonja ide oh Francis président fana be galontega do la Emmanuel Macron ko kona ale te ko Mali be ci balma mana do na Malien na koy Francis président kuma kam fango fana kala ngo la mer Francis président ko ni Francis kunte ko terrorisme kuma Mali fambe ci balma ni do ga ma ide kasoro Francis be wona domina jonguna fe jonguna ko Francis kana ni avion de ko ka terroriste bunte ko armée malienne be Mali yoron bo do nettoyer ja Francis nana naka sorosu ye ka soro Mali gouvernement ma demandé ay vidéo roni tegede mais jonguna ye tubabu jonde ye jonguna sarana ka tinge de fo Malion ngena billahi jonguna ni mabo ya fa de Malion fe alati ya fima jonguna Traoré Mali président korodo to ko jonguna Traoré ni mabo ya fa de Malion fe Mali alati ya fima krati ya fima e jonguna de ya afo francingena ko francingena na aka avion de ye ko me ko Francis Troasu kana do Mali la de Francia dia goya de ke kanana ka Troasu ye kana bla Mali kono ka tla ka jonguna afo ko jonguna ka ko jonguna afeka balma o segere meno boko ida awlabi Francis président be galon tige dien bengena Emmanuel Macron te malo ate miri ate takasi Emmanuel Macron bi jo ko Mali de olu wole Mali ma
Francis Surasu wele de Mali est Francis avion de wele ayo seben anko da mais comme mo kuma kuna ko jonguno tubabu jonde do hali Francis bina ankan jonguna ta foko ayiko Francis jota la u ya galone tige Malion nye u ma tigen fo Malion nyina u yo sigi ka Malien don fagato la je u yere ka intérêt personnel la ou ka intérêt égoïste la kan faso ti kan baw faga kan faw faga kan lebu kan yira diena ala ka baraka do Assimi Goïta la billahi ala kana fenkila Assimi anyo de fo monebo dene nana bi anyo de fo ni chokoroba nu flene ala kana fanga no ga nu ni halu ka wulu ala kana fanga no ye Mali konana u yan lebu u yan toro u yan di Francima to bu jonde do o do ko so mo chama be afoko segu tungana te Francis fa do tabala ala ma chie bangia depuis Francis do la Mali la domina ngo Francis mani depuis afrako Francis na opération me Mali kono ngo Mali o mango Francis te mana ndebeli kama u yan fanda ni campagne ni de pas don folo nyafo ala ma chie bangia bia anga temo oroka Francis Emmanuel Macron comment mon fort a on anga jango la menyo fait folo Emmanuel le président français Emmanuel Macron a appelé mardi à ce que l'État revient au Mali Macron ko dia goya de ko élection be ke awa sorasu betaka ka boy ko l'État revient au Mali ko ni Mali ma élection ka dia la ka ba ka goya la o koro ka fo ko français déclaration de guerre de déclarer Mali bela Francis koko dia goya de sorasu be dégager ka boy awa élection be ke zongoro be na Francis ban faw faga kampaw faga kanga jamana chi Macron be kolira Macron be ka disi gauche no de mo mo tara Macron sen digirigi Francis o jeune munu nyo barajugu ke metla ku photo yira awla mbalimaw ko bi firo to ko sexy barabla a ben ala na krache ayeni yoro la jede. Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi à ce que l'État revienne au Mali dans un contexte de forte tension avec le pays sahélien où la France va retirer sa force militaire Barkhane. Il faut que l'État revienne dans sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali, a-t-il dit dans un entretien divisé sur France 24. Invoquant le Burkina Faso en proie de violences, le chef d'État a invoqué des vrais résultats à des vrai succès de l'armée française. Ah, quoi Francis Rossou n'a pas belle la fiara. Aïe, nous comment m'aider. Donc, à Clara Tourninga, il a tourné, comment on appelle là, les terroristes auraient pris le contrôle d'abord de Bamako et de tous les pays, dit Emmanuel Macron. Sans l'intervention française, les terroristes allaient prendre toutes les années du territoire national. Malimao, quand les Français ont Rossou Koumana, Kotorosu kume Mali fambe mine galon de dombi galon de sini ni Malien munya fo billahi aya daji tu atigi kun chamanchela Francis iya agali kelebe se kana bamako be mine uye iya agali de wuli ka galon te ka bagabaga oke jonguna kuma letri kono jonguna letri se ka ti François Hollande ma kay nana ka avion yi ko Mali surasu be barake duguma ko Francis avion be barake sanfé Francis taruka surasi ba yiriga che kono tuanga dugu kono anta kalama ka tla ka jonguna diego ya ka lettre wera sebe jonguna ko signé au secret aw ni ne combien d'années a yɛrɛ ka nin vidéo lajɛ dɛ a bɛ nin vidéo in partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ jɔnw ka premier ministre ko Jango Sissoco o ko ko Francis bina Mali kɔnɔ de ko Mali m'a fɔ ko Francis kana dɛ ko Mali ko Francis avion de kana ne m'a fɔ dɛ jɔnw ka premier ministre Jango Sissoco aw ni ne an ka jɛ ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avons pas besoin d'une intervention au sol parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Et du coup, notre Traoré demande un appui aérien dans sa première lettre. Il pense que ça va suffire pour stopper l'avancée des djihadistes. Et deuxièmement, il est, je pense, assez réticent aussi à une intervention militaire complète sur le sol malien. Et Dioncounda Traoré et les autorités maliennes sont assez crispés sur ce sujet-là. Les conseillers ministériels français planchent sur les modifications qu'ils vont demander aux Maliens. On leur donne les termes de la lettre qui nous conviendraient et on échange avec les autorités maliennes qui nous refont une lettre dans la même journée où le Mali demande officiellement le soutien militaire de la France. Ces tractations diplomatiques restent secrètes. Publiquement, Malma ayere ne sare. Uya dogo diembela ka dogo Malien na. Jamuna lettre black ataka ko Francis Surasu de kana. Et ko Francis avion de kadiki. Francis lettre modifiée.
o ka sɔrɔ u ka sɔrɔsiw bila ka na Mali la dɛ u ko jɔnmu ma ko ayiwa kan de ne sɔrɔsi bila ka taga Mali la parce que u ka sɔrɔsi dɔw pɛrɛ déjà yani ni attaque ka kɛ Français ka sɔrɔsiw tun bɛ Mali yɛrɛ dugukolo kan déjà yɛrɛ mais an t'a kalama appareil tɛ anw bolo o de kosɔn mɔgɔ minnu bɛ k'i pan k'i ɲin wɛrɛ k'a fɔ ko Russiw nali man ɲi a don ta bɔ tan se bɛ anw ye k'a dɔn ni kojugu bɛ ka kɛ Mali la wa Mali sankolo sanfɛla jɔn bɛ se ka surveiller appareil bɛ Mali bolo wa a se bɛ Mali ye wa ɔ n ko mɔgɔninfin ne ko gɛlɛra i bɛ t'i kalifa mɔgɔ dɔ de la an taara an kalifa an bɛ k'an kalifa Russiw minnu na olu de bɛ se k'an dɛmɛ ni Faransi bɛ ka jɛjuguya kɛ ou bien ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka bin Mali kɔnɔ olu de bɛ se k'o bɔ k'o yira aw na aw ni ne y'a yira aw la sisan aw bɛɛ lajɛlen y'a ye sisan nɔ Mali premier ministre Jango Sissoko ko k'olu ma dɔwɛrɛ demandé Faransi fɛ dɛ k'olu ko de k'u mago bɛ Faransi ka avion na k'u kana juguw faga Emmanuel Macron bɛ ka disi gosi bi ko ni fara comme olu ma na u yɛrɛ ma dɛ ko maliyɛnw dɔw wele k'awa ko n'olu kun ma na Mali kɔnɔna na ko terroriste kun bɛ taa daraka min kuluba nkalon kuma fila tɛ tɛmɛ kuma in kan n balimaw ne bɛna yɔrɔ bɔ tuguni aw ni na an ka Jango Sissoko kuma kana mɛn Jango Sissoko bɛ k'a fɔ k'olu ma Faransi sɔrɔsiw wele dɛ k'u ko Faransi avion de kan na ko mɛ ko u y'u diyagoya de parce que u tɛ se k'o kɛ Asimi na u y'a dɔn bi de ko cɛ bɛ Mali kɔnɔ bi de u y'a dɔn bi de k'a fɔ ko Mali kanubaga de bɛ Mali kunna bi de u y'a dɔn bi de ko fasoden ɲumanw bɛ yan u ka tubabu jɔn minnu tun bɛ yen n'u bɛ se k'olu manipuler n'u sɔgɔsɔgɔra minnu bɛ boli ka taa yafa deli u fɛ Faransi olu de tɛ yen bi Macron jigila tigɛra bi Macron ko Mali sɔrɔsiw bɛ taa Mali dugu bɛɛ la à partir d'aujourd'hui ko mais ko élection de ka kɛ ko condition y'o ye k'an bɛ dɔn Kidali ko Mali sɔrɔsiw bɛ taa Kidali ko mais ko Maliɲɛnw ka élection ka kɛ diyagoya ni jɛ yɛrɛ la ka Asimi dégager ka bɔ yen a kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ye i bɛ taa namara cogo min u bɛ fɛ ka Asimi nɛgɛ k'u bila ka taa élection na i n'a fɔ u ye mun kɛ Babo la dɛ Babo ma élection organisé wa u ma crise post électorale kɛ Côte d'Ivoire u bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna si de kɛ Mali la élection bɛ kɛ yanni résultat ka bɔ dɔrɔn politicien bɛ bɔ k'olu de gagnera n'o kɛra ni Asimi ko k'olu ma gagné dɔrɔn u bɛ jama labɔ ni mɔgɔ kelen fagara dɔrɔn u b'a fɔ ko Asimi tɛ président u bɛ embargo bin Mali kan o de plan b'u bolo n balimaw o de to an mago tɛ élection na sisan nɔ an mago bɛ mun na an ka jamana ka récupérer n balimaw n bɛ sigi a yɔrɔnin kan aw nɛ an ka jɛ ka yɔrɔnin lamɛn ɲɔgɔn fɛ aw ka dɔn ka fɔ Mali bɛ janfa jugu min kɔnɔna na Maliyɛn den ɲumanw aw bɛ fo Mali m'a fɔ Faransi ɲɛna n bɛ sigi n ka kuma kan Mali m'a fɔ Faransi ɲɛna ko Faransi sɔrɔsiw kana dɛ premier ministre ko k'olu Faransi ye olu janfa de ko Faransi nana n'a ka sɔrɔsiw ye ka sɔrɔ mun sara olu la an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas. Jango Sissoko kuma mun fɔ ko lettre mun filɛ nin ye k'olu y'a sɛbɛn lettre kɔnɔ k'a ci Faransi ma k'u mago bɛ Faransi avion dɔrɔn de la mais ko Faransi y'u diyagoya de olu fana m'o kuma fɔ dɛ fo ko tɛmɛnen kɔfɛ de u y'a kuma fɔ Jango Sissoko fo u kun y'a dogo maliyɛnw na mais ala ye kiti bange u y'a interview na fɛn bɛɛ dogo maliyɛnw na mais ala ye tiɲɛ bange bi a filɛ nin dɛ mais a y'a lajɛ o de kosɔn ni président b'aw kunna président mun tɛ jamana fɛ président mun mago b'a poche kɔnɔna na a n'a muso n'a den n'a somɔgɔw a n'a balimaw o président o bɛ jamana feere an faw fagara k'an baw faga ninnu ye ka siranya a n'u ka jitoya bolo mɔgɔ joli fara Mali la bi falatɔni joli bɛ Mali kɔnɔ bi muso furatɔ joli bɛ Mali kɔnɔ bi à cause de ces gens u ka siranya bolo wallahi n'a ma yafa deli maliyɛnw fɛ ala t'i yafa o ma jɔn n'i ma yafa deli ni sarata bila i bɛ taa jahanama kɔnɔ a bɛɛ n'ala cɛ j'ai beaucoup de respect pour toi tu peux être un père pour moi je ne te manque pas de respect ni n ye respect fana manqué la i b'i yafa ma kuma n'a fɔ cogo don jɔn na malgré que n t'i fɛ n t'a ɲini k'i dɔgɔya fana n'i dɔgɔya fana i b'i yafa ma koyi parce que ne tɛ mɔgɔ dɔgɔya la ye n'i dɔgɔya i b'i yafa ma mais bilahi i ye Mali janfa o ye tiɲɛ de o bɛ fɔ awa n'i ma yafa fana deli ni sara i bɛ taa jahanama kɔnɔ tiɲɛ de fɔlen filɛ ɲɛna koyi balimaw an ka continuer ni kutuba ye Jango Sissoko ko lettre mun cira k'olu ma lettre in k'olu m'a fɔ Faransi ɲɛna ko Faransi kana sɔrɔsiw bila kana dɛ a ye kuma in lamɛn dɛ a y'a lamɛn tuguni n bɛna sigi a yɔrɔnin kan an bɛ jɛ ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes. Comme Mali sɔrɔsiw dusu kun b'u kɔnɔ ka taa terrorisiw kama ko mais se t'an ye avion t'an bolo ko mɔgɔ Faransi an mago bɛ Faransi ka avion dɔrɔn de la premier ministre Jango Sissoko de bila ka nin fɔ ka jamu na to président la mais Faransi y'u diyagoya de u bolo ko bɛ se k'o kɛ Asimi la wa a ye na dɔrɔn
asimi be kokaula asimi Macron asimi 2-0 de ke Macron na sambe ba wakati mi asimi be 100 ke Macron na ta fait drôle. Et du coup, notre Traoré demande un appui aérien dans sa première lettre. Il pense que ça va suffire pour stopper l'avancée des djihadistes. Et deuxièmement, il est, je pense, assez réticent aussi à une intervention militaire complète sur le sol malien. Et Dioncounda Traoré et les autorités maliennes sont assez crispés sur ce sujet-là. Les conseillers ministériels français planchent sur les modifications qu'ils vont demander aux Maliens. On leur donne les termes de la lettre qui nous conviendraient et on échange. O lettre fana o vidéo mbo fana ka dana français lettre mu sebe ka ci Dioncounda ma ko Dioncounda ibeni lettre iba signé diaguade awa Dioncounda ya signé ko diaguade ka bake ko Dioncounda ki kana fa fo malien nyana de François Hollande ko Dioncounda ma iba signé ko Francis Sorassou be ndaya diaguade ni je ia signé ima signé o Francis Sorassou be Mali kono déjà Macron yo fo Dioncounda nyana o yi kelenge flana fana tukuni Macron clara ka fo Francis Sorassou na malien fait faga Francis Sorassou plainte do au contrôle là mais Mali ou be mo nga somo sara olu be se ka plainte do Mali autorité de contrôle là hani Francis Sorassou bina anga démissionnu ka Francis Sorassou te jalaki ou te korofa ou te neni awa ou te jalaki fana awa kuma jugu te fuma Dioncounda sono bema ko pourquoi problème tala ko Dioncounda qui sonna ko mais qui gana fait fo Mali télévision sur la de qui gana to ko malien ka bakala made Dioncounda ko Macron ma ko papa mako François Hollande ma Dioncounda ko François Hollande ko papa François Hollande qui m'a fait fo ko problème tala ko na Mali kono o mun te manu ñongonté o secret la ko intena ndula o fana secret be bodo ndala Dioncounda fara ma ke 0 farana de amake gansangui parce que ba don farafi be son ko be ma ayere ka nata no fe ayere ka interpersonnel no fe o rato o sirana dobe mo do be hadu fanu ba firi ubu ka jamana fere ubu faw fere ubu baw fere wala sa togo dawla nata billahi français farafi be so ko be ma togo dawla no fe to wo do dona ka fere ama to wo do dona kan coloniser to wo do dona ka Samori Touré faga to wo do dona ka Modibo Keita faga mais anga Assimi Goïta fo yali kalata so ni ala sona man te kuma ala kofe ni ala sona ma amemu nya fo fana tuguni anga SE mo nyana Dioncounda ka yoro temene ko fe ka bala aw be ya don san farasi nana Mali kono cogo ya mina Dioncounda yi makun ama fe fa ka jamana wala do nyana mais ni kun kera farasi président na billahi ala aba fo abe tiɲɛ fo olu ka président be tiɲɛ fu ka jamana wala do nyana an ka président m'an bla dibi de la an ka président be ta sujuru bi olu ka président de ye abe kila ka fo ka are man ka kuma Mali ko la bile ay Dioncounda ɲininka de Assimi akana Dioncounda to tento de billahi akana Dioncounda ni politicien nu ye Mali faga de quoi beni ala cɛ o ye mona mun don ana a mona bode nana kuna bi de no to ko président Assimi Goïta malien ay Assimi Goïta ay do ay foi ala kana foi kala ni ala sona ma fana fenta soro fana ka sara ala ma deli fe ikana foi ke Assimina ikana foi ke malien desi la an faw fagara an baw fagara mogo su kasi mogo doke su kasi la kesa do muso ka kɔnɔnya kɔnɔntɔn ka tɔgɔ faga Mali nɔrɔ la e Dioncounda bo kalama a se kun bɛ e Dioncounda ye k'o stopper o don na a se kun bɛ e IBK ye k'o stopper o don na nata kosɔn aw yɛrɛ ka intérêt personnel kosɔn intérêt égoïste kosɔn a y'aw ban ka jamana makaran a y'aw yɛrɛ de makaran k'aw musow makaran k'aw denw makaran k'an faw di fagali ma k'an baw di fagali ma k'an lebu k'an yira diɲɛ na k'an ka jamana danbe bɛɛ bɔ a la pewu wala nama yafa deli ala ti yafa uma billahi ala ti yafa uma ayan toro ayan lebu ayan ga jamana bla ni sigi kɔfɛ mais an mun yafa autorité kura mɔgɔw ɲɛna u ye décision kura mun ta a mɔgɔ fɛn faso janfa billahi aya bɛɛ interpeller mo janfanci a bɛ sɔn ko bɛɛ ma i ma dɔw bɛ bɔ hali sini kan a k'o kɛ donc an mun yafa bɛɛ lajɛlen ɲɛna n bɛna fɛn fana ka yɔrɔ kala san tuguni balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la aw bɛɛ lajɛlen jɔn mun na ka yɔrɔ faamuya Mali Malien jeune de France talibé Francis Sano photo fledé agnato photo là les journalistes maliens à Paris pour participer au sommet France-Afrique. Bien à vous mes chers amis, toujours avec les mêmes plaisirs. Agnabalade agnate Macron moufa Macron ko vous êtes les acteurs du changement, c'est vers vous que je me tourne pour écrire la nouvelle page de la relation entre l'Afrique et la France. Un jeune africain francophone qui participe au sommet France-Afrique rencontre le président Macron. Oh, Adam Diko Bola, Maliki Konate Bola, on de Wula, Katara Macron faux. Ah, comme Macron bateau, comme Macron faux, comme Macron siembe digi digi. Oh, photo fleur d'emballement.
Adam Diko mun bɛ ka kule ko transition mayi fɛn ka bɔ Adam Diko sigilen filɛ nin balima an ɲa t'a la Adam Diko an ɲa tɛ Adam Diko tɔgɔ in na voilà Adam Diko filɛ nin voilà an ɲa t'a la balima ni na Adam Diko de ale de filɛ nin yɔrɔ na an ɲa bɛ na ni photo ɲali di ni Adam Diko ani Maliki Konate balimaw mun bɛ to ka bɔ fɛn na fa bɛ kuma caman baw fara fa b'a fɔ ko Faransi kan yi Faransi bɛ ninnu de former an yɛrɛ ka dugu la nin kɛra maloya ye dɛ muso mun tun bɛ pɛrɛn na ko kuruta kɛra bandaw la bandaw kun man ka taga sɔrɔsiw ka taga bɔ ye gouvernement tɛ ja Faransi ka mɔgɔ de don Adam Diko muso mun bɛ fɔ b'a fɔ ko Adam Diko muso jɛman cɛ ɲumani a ɲɛ tɛ Maliki Konate la voilà i ɲɛ t'o fana na i ɲɛ t'u la a malien jeune africain jeune nin ye Faransi ka mɔgɔ formelenw de ko i ɲɛ t'u la nunu ne ni Macron ye ɲɔgɔn ye bi Macron ko nunu de ma ko nunu de bɛ Mali représenter ko nunu de bɛ Afrique représenter Macron ko k'ale jigi bɛ nunu de kan koyi ala de Macron ko k'ale jigi bɛ nunu de kan dɛ an ɲɛ t'o photo la nin an ɲɛ t'an ka Maliki Konate ninnu na u bɛɛ b'a la Macron ko wa ko ale jigi bɛ nunu de kan Mali la ko nunu de bɛ Mali représenter ayi maro nin kɛra maloya ye nunu de talen bɛ Faransi ko sommet France Afrique ko sommet France Afrique Maliki Konate Adam Diko olu de fana filɛ nin na dɛ n tɛ tɔ ninnu tɔgɔ dɔn quoi n ɲɛ tɛ tubabu ka ciden de koyi ko nunu de bɛ Afrique représenter ani Mali Macron ko k'ale jigi bɛ nin de kan koyi k'ale bɛna Mali changer ko ka Afrique bɛ changer de la o ni Macron kɛlen ka ɲɔgɔn ye ɲɛ tɛ Macron yɛrɛ sigilen na a ye n b'u yira aw la bi dɛ u filɛ nin dɛ ɲɛ tɛ Adam Diko fana filɛ nin voilà Adam Diko filɛ voilà n tɛ Adam Diko ye nin de Adam Diko tɔgɔ in ye u ni Macron de sigilen filɛ koyi fo Macron siyɛn digi fo Macron b'a f'u ma ko k'aw ni cɛ k'aw ni baraji Macron ye dɔwba dɔw ye k'u kunkolo muguri ka dɔw bɛɛ dɔw ye an balimaw ni Afrique lebu dɛ ok o tɛmɛnen kɔfɛ ka baara tuguni an ɲɛ b'a la tuguni Macron ye mun de fɔ sisan nɔ Macron k'u ma vous êtes les acteurs du changement c'est vers vous que je me tourne pour écrire la nouvelle page de la relation entre l'Afrique et la France avec exigence et sincérité quand ale jigi bɛ ninnu de kan k'ale bɛ Afrique diyagoya ko ka farafina diyagoya ko ka farafina bila sira dɔ kan sira min b'a to u ni Faransi bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya k'ale Macron b'o kɛ diyagoya ni jɛ la ani tilennenya kɔnɔna na k'awa k'ale jigi bɛ ninnu de kan k'ale jigi bɛ Adam Diko kan k'ale jigi bɛ Maliki Konate ninnu kan balima o photo filɛ dɛ an ka t'o photo la nin ne kasira dɛ ne nin ye dɔrɔn ne suro bɛ kɛ kasi de la n ko nin ye maloya ye koyi mɔgɔ minnu y'an fa faga k'an ba faga k'an ka dugu ci ka na an ka dugu la hali an m'u wele dɛ jango Sisoko ko k'u ma Faransi sɔrɔsiw wele dɛ Faransi nana bi Mali kan de Faransi ye binganikɛla de ko malien den ka bɔ bi k'e bɛ o Faransi kelen défense ta balimaw Faransi mun nana k'anw tɛ dɔn kidali Faransi mun taara marifa ta k'a di rebelliw ma k'a ye taa malien faga malien yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga balima maro nin kɛra maloya ye o malien den dɔ de ka tila ka bɔ tuguni ka t'o Faransi kelen fɛ yen hali ka i bɛ ka to fanga la i bɛ ka ambassadeur ko Tumani Jume Jalo o ko Faransi ma ko Faransi man ɲi dɔrɔn ko Faransi sɔrɔsiw bɛ bin an ka musomaninw kan u bɛ nin kɛla Macron dimina dɔrɔn Cɛbilen Daramɛ bolila ka taa Faransi k'i ɲɔngiri ka yafa deli Macron fɛ i bɛ ka su bɛɛ kɛ kasi la a bɛ ka Macron deli ka yafa deli Macron fɛ i bɛ ka kasira ninnu dɛ i bɛ ka su bɛɛ kɛ kasi la ko Macron ko yafa ma koyi ko nin kɛra dɛ jari Sogɛli kunbɛ i bɛ ka kunbɛ sɔn ka Sogɛli bugɔ yɛrɛ parce que Sogɛli nana tiɲɛ fɔ Nations Unies na awa maliyɛnw ni waati de an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali kura jɔ waati mun kɛra an k'o baara de kɛ awa n bɛna conseil kelen di Mali sécurité d'état ɲɛmɔgɔ ma Mali sécurité d'état ɲɛmɔgɔ n'o tɔgɔ ko Modibo Kone Mali bɛ e de tigɛ kɔnɔ bi Modibo Kone n'o ye Mali sécurité d'état ɲɛmɔgɔba ye i kɔlɔsi Assimi ka fanga ka ɲa ka tiɲɛ a bɛ e de bolo maliyɛndenw ka hɛrɛ sɔrɔ maliyɛndenw bɛɛ jigi bɛ e kan bi Mali service de renseignement ɲɛmɔgɔba i bɛ kɔlɔsi musow la muso man ɲi n'i m'i kɔlɔsi musow la muso man ɲi dɛ an b'a dɔn seere b'i la an b'a dɔn i tɛ manamana ko la mais an fana b'an ka ladilikanni f'i ɲɛna i k'i kɔlɔsi parce que muso ka jugu ni dɔrɔguw ye muso ka jugu ni fɛngɛ ye gulɔ ye an balakaw ka yafa ma dɛ ni donna muso ko la k'i to président la a b'i ka président tiɲɛ to ni furumuso ye n'i bɛ fɛ ka muso duuru furu i ka to n'o ye i k'i kɔlɔsi musow la i bɛ état min na i bɛ hali ne min filɛ ne tɛ tɔgɔtigiba ye dɛ ne kunkolo bɛ bɔli min kɛra dɔrɔn ne mana hali muso ne bɛ siran a ɲɛ pas parce que les femmes sont mauvaises parce que u bɛ muso de su n'u bɛ fɛ k'i détruire dɔrɔn ni jugu bɛ fɛ ka si la a bɛ muso de bila i la Modibo Kone o kuma yɔrɔ lamɛn dɛ ni jugu bɛ fɛ ka si la a bɛ muso de bila i la
n'ale ma dɛsɛ e la a muso tɛ dɛsɛ e la hali muso hali filɛli ne ja bɛ tigɛ hali ne muso cɛ ɲuman ni tagamatɔ la dɔrɔn ne bɛ ɲɛkisɛ bila ka taga yan fɛ parce que n tɛ fɛ k'a lajɛ ni ɲɛ tora k'a ye dɔrɔn i bɛ hakilinata bɛ fɛngɛ cogo dɔ la donc Modibo Kone i bɛ kɔlɔsi musow la kana muso yɛrɛ suwa an b'a dɔn i tɛ k'a kɛ fana mais conseil de don i kɔlɔsi musow la les mauvaises fréquentations i k'i kɔlɔsi o la i ka jeune patriote Modibo Kone e mun ye Mali SE ɲɛmɔgɔ ye Mali DGSE Mali service de renseignement e de ye Musa Jawara remplacé bi yaro Musa Jawara muso ko la ale ye problème sɔrɔ ani wari tiɲɛ ni fɛn na jeliso na yaro ale ye problème sɔrɔ la an tɛ fɛ o ɲɔgɔnna si k'i sɔrɔ réseau tile in na i mana hali bisu di musomanin dɔ ma bilahi a bɛ ye réseau sanfɛ colonel Modibo Kone n'o y'an ka sécurité d'état ɲɛmɔgɔba ye i kɔlɔsi i yɛrɛ la Mali sécurité d'état i k'a renforcer i k'a remanier ɲɛ bɛ jamana caman na Amérique tɛ don américains ka FBI la ni tɛ Amérique fɛ ni Amérique kanu t'i la mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ service de renseignement na n'a ka sɔrɔ jamana kanu t'i la i bɛ jamana fɛ tu es prêt à tout pour le pays o jeune caman bɛ yɛrɛwolo jeune caman bɛ yen nɔ bon yɛrɛwolo jeune caman bɛ yen jeune wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ yɛrɛwolo la i bɛ sélection de kɛ ka jateminɛ kɛ Sékou Touré k'o to fanga la lajinɛ a b'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ Guinée fɛ a bɛ enquêtes kɛ enquête morale kɛ ka yala carré kɔnɔna la ka mɔgɔw bila ka mɔgɔw ɲininkaliw kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni faso ka d'u ye natabaw tɛ muso ka di jeune o jeune kɔnɔ gɛrɛ la dɛ Modibo Kone ni bɛ recrutement kɛ jeune o jeune n'a muso ko ka bon n'i y'a don i ka SE la a bɛ bɔ n'i ka secret ye cɛ n'a muso ko ka bon a bɛ sunkuru tigɛ à gauche a bɛ sunkuru tigɛ à droite n'i ka secret fa ɲɛna i bɛ tigi ka secret sɔrɔ réseau sanfɛ i b'a sɔrɔ RFI sanfɛ parce que muso mana diya ye dɔrɔn n'a donna so kɔnɔ dɔrɔn kuma tɛ mun tɛ fɔ koyi muso min kunkolo ni mugulu bɛ kɛ dɔrɔn ka bisunu d'i ma dɔrɔn bisu dɔw dun bɛ yen nɔ furamugunin bɛ kɛ muso ɲadanin na ani furamugunin bɛ u bɛ fura dɔ jɔ so ɲadanin na dɔrɔn i b'u ye dɔrɔn kɔgɔ b'i kɔnɔ i b'a bɛɛ fɔ hali n'u k'i ma k'i sara joli i b'a fɔ hali n'u ko k'i sara d'i ma kana gɛrɛ u la koyi muso bɛ i kɔlɔsi musomaninw na dɛ i kɔlɔsi musomaninw na dɛ Modibo Kone o ye ne Sékou Touré ka conseiller k'o ɲɛf'i ɲɛna i bɛ recrutement kɛ i b'a essayer ka remaniement modèle dɔ kɛ SE yɛrɛ kɔnɔna na ka na ni jeune patriotes ye minnu bɛ Mali fɛ ceux qui sont prêts à se sacrifier pour ce pays colonel Modibo Kone o ye Sékou Touré ka contribution ye o ye Sékou Touré ka dɛmɛ ye ka ɲɛfɔ i ɲɛna ne yɛrɛ SE de koyi moi j'ai fait les relations internationales ne m'a fɔ k'i ka ne ta dɛ n tɛ taa fo fɛ dɛ mais ne SE bɛ fonctionner cogo min ne b'a dɔn service secret bɛ fonctionner cogo min ne b'a dɔn ne b'a a fɛn caman dɔn donc n'i bɛ mɔgɔ ta recrutement kɛ kana jeune ta jeune minnu sunkuru tigɛ ka d'u ye i yɛrɛ fana k'i kɔlɔsi musow la dɛ jeune ta jeune minnu qui sont fidèles à leur femme Amérique ni kɛra Amérique président ye ni min nana sunkuru tigɛ la ni min kɔlɔsi ka président bɛ tiɲɛ ni min nana jɛnɛya la Amérique poste la o b'i gɛn ka bɔ yen voilà pourquoi Amérique ye première puissance ye u tɛ jɛnɛyakɛla fɛ u ka jamana kunna dɛ i ma bilikini tɔn minɛ la san min na a kasira a ye yafa deli mɔgɔw yafara ma mɔgɔw ko bon ko a ye kɔfɛ ko ni mɔgɔ kɛ ko bɛ gɛn ka bɔ président la donc colonel Modibo Kone i kɔlɔsi i yɛrɛ la an b'a dɔn i ka baara taabolo ka ɲi i concentré i ka SE kan i k'a remanier toujours i ka na ni jeunes ye jeunes minnu motivelen don Mali ka d'u ye mais muso ka di minnu ye wari ka di minnu ye minnu da pɛlɛkɛ bɛɛ kan'o gɛrɛ la dɛ somɔgɔ ko t'a la dɔnnibaga ko t'a la i b'a lajɛ hali n'a tigi kɛra miyanka de a tigi kɛra bɔbɔ de a tigi kɛra maraka de a tigi kɛra siya o siya ye hali tamasɛki n'a bɛ Mali fɛ a gɛrɛ i la i n'a ka baara kɛ Sékou Touré tun bɛ baara k'o cogoya de la Modibo Keita tun bɛ baara k'o cogoya de la c'est vrai janfaw kɛra Modibo Keita la mais service de renseignement bɛ baara kɛ ni maa ye fasoden ɲuman de ye i yɛrɛ fana ɲɛmɔgɔ ye i ka kɛ exemple ye wari dibaw jeliw ma i kɔlɔsi n'i bɛ jeli sɔn a fɔ k'a kana fɔ réseau sanfɛ i kana gɛrɛ muso la dɛ i mana gɛrɛ musow la u bɛ bɔ n'i ye n b'o f'i ɲɛna bi Amérique muso de Ali Samuru Touré ka muso de Soumaoro Kanté ka fanga tiɲɛ u tɛ Sunjata Keita dɛsɛra Soumaoro Kanté la a y'a balimamuso ta ka furu Soumaoro Kanté ma u bɛ so kɔnɔ dɔrɔn bisounours bɛ ka di dɔrɔn Soumaoro Kanté muso y'a ɲininka ko chéri k'e ka sɛgɛrɛ ye jumɛn ye k'ale ka sɛgɛrɛ ye dununkɔrɔ siyɛ wɔlɔsɔ ko n'i y'o don flèche la k'ale bɔ dɔrɔn k'ale bɛ sa o fana bɔra n'o sɛgɛrɛ ka t'o di dɔrɔn o dira dɔrɔn Soumaoro Kanté ka ko banna Soumaoro Kanté fagara o cogoya la ala k'i ta k'o ye ala k'i lebu mais i kɔlɔsi musow la ni mi kɔlɔsi musow la musow bɛ bɔ n'i ye ala k'o kɛ n b'a dɔn ala t'o kɛ fana parce que ala bɛ Mali fɛ ala b'aw fɛ an bɛ ala fo an b'a kira fo maliyɛnw n bɛna vidéo bila nin yɔrɔ la a ka vidéo in partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ bonne nouvelle minnu tun bɛ yen nɔ an y'o de fɔ
faransi bɛ ka boli ka taga hali Mauritanienw ye Mauritanie président fana ko Assimi ma ko Assimi k'i y'an janfa koyi ko Assimi k'i y'an janfa dɛ k'i nana ni irisiw ye kalama ba kalama donc balimaw u b'a yira k'a fɔ Mali kura de bɛ ka jɔ a kan